Gago, laro ng OG ngayon eh. Ay, oo nga. OG versus Tundra Esports. With Vim and Venom. Bago Ay, nga, ay. nalaro pala OG. Ay, ay, ay. Ay, gago, Rumicon. Yes. As you say. Yes. Quick as Venom. Lorok ni ano. Legend. Magic my loyal ward. Impaled. Vile advance. A touch of venom. With Vim and Venom. Watch this spot. Yes. My venom flows. Going. Yes. Ay, bait niya. Vile advance. Going. Impaled. Coin for my efforts. Yes. Deadly to the touch. Oscar, alam mo na nakasit sa akin. Yes. A touch of venom. Agitation. Quick as venom. Bobo! As you say. Yung Morphling nag-shift ng stats. Sa mukha. Trip-trip lang. My venom flows. Sino niya kailangan? With Vim and Venom. 一是喵喵，一是喵喵喵。 Pakamatay siya ng ganun, sayang naman. Awit. Awit kay With Ghost. Vim and Venom. Nag-pull AD sa kawalan ng putang inang ta. Scary. Yes. Denied. Dire's courier has been Yeah. killed. My venom flows. Agitation. Your middle tower is defending itself. A touch of venom. Your middle tower is under attack. They seek advantage. As you say. Going.
Bad trip, may earn na siya pala. Reset. Vile advance. Yes. Toxic attack. Quick as venom. 4 lang ako. With vim and venom. 14. Natatakot ako sa pabago-bago ng stats. Yes. Yes. As you say. Or, Vile. Stop you. Going. My venom flows. Impaled. Ito score. Agitation. Gusto nyo ba yan? Pwede ako dyan. Pwede ako makaka-TP ako dyan. A touch of venom. Tara. My venom. I'm under attack. Bottom tower is Ruination. Gagi! this. Inold nyo kasi mag-demog yung ano. My venom. Inold niya mag-demog yung putang inang ano niya. Dispel niya. Ang magawa. Like a blight, I return. Yes. It's not time yet. Yes. Paul, kukunin mo ba ito, Paul? Gulo ko na ito. Violent. Plague our enemies. Sayang. Kung saan ako nanalo ng ano. Nakuha Magnus yung ano. Vim and venom. May pera. Parang ka OG ah. Di mo kinukuha yung pera. Nakakalimutan ko eh. Parang OG. As you say. Yes. Hindi niya ako dinuwil eh. Naduwil na ba yun? Quick as venom. Your middle tower faces Wala naman siya matalo sa akin. Agitation. Bino lang naman. Farm bill na sa'yo ano? You say. Uy, wala siya yun. My venom flows. Yes. Yeah, move them off. the enemy attacks your bottom tower.
Here Sabi na, comes una the yung ano niya, bobo money. din eh. Ang una yung ano niya. Spot. Sayang. Quick as I'm under I attack. love that chip. The aim is too for me. Alive. Agitation. Uy, gago may Magnus. Ang dami naman nun. Apat. Propulado. Propulado yun, no? Stop. Wala akong TP. Na. Stop muna. Ayun, no? Propulado. Ito ang ina na duel pa multi ka. Taste my venom. Vile advance. Your bottom tower is Ano lang si Bort? Nag-farm na lang siya. Ito, patay ito eh. Ay, bakit siya nakano? Go for me. First item, Lincoln. Parang ako yan ah. your bottom tower. Morphling. Gago, patay yan, oh. Yun lang. Quick as venom. Gago, warded ba dito? Ba't niya ako inok dun? Rewarded. Vile advance. As you say. Yes. Yes. With vim and venom. My loyal ward. My venom flows. Watch this spot. Putay na ano ba naman to? Ba't yung tatlo nandito? Plakot nandito. Wala kayong magpapala dito. Venom. The Ay, plague dyan. on our Nilipin ko itong foes. lason-lason. Wala ni Flak. Touch of venom. Uy, mayaman ako dito. Agitation. Tip. With vim and venom. Yes. Vile and well rewarded. Impaled. As you say. Sinira lang yung si mga ano ko. Pero kuya, try natin, may ulti ka. In venom. Bida ka ah. Meron pa, meron pa. Yan o. A touch of venom. Ito, Scar. Dito ka sa mga ahas. Gago, may paganda pa. 40 minutes. Uy, gago, may Magnus. Agitation. Ito. Yun lang, sir, chief. Venom's vengeance. No, what? May umli pa to. Sir, chief. Everyone. Your talents surpass your loveliness. My venom flows again. Yes.
as venom. Plague our enemies. Tara kuya, may ulti ka? Tara. Hindi niya madedebap yan. Quick as venom. Impaled. Your top tower is under attack. Where will the line be drawn? Yun ang ginagawa ng jug. Ano to? Bobo ba to? Uy, what a clutch play. Uy, mukha bida. Uy, gago. Sir Chip. Ay, gago. Blade Mill plane. May click pa ako. OG! Wait, clickan mo. Pera, pera. Gabin. Gago, di mo kinuha. Tower is under attack. Ano kinuha yung pera, Sir Chip? Has that tower stood against the rising tide? Your bottom tower is under attack. Ay, nalang tantanan tong. Tayo to. Yes. A touch of venom. My venom flows. With vim and venom, my loyal ward. Caustic blow, a plague on our foes. Ah, sweet toxicity. Agitation. JLC kuya? Wala. A-dagger. Baka nakasmoke. Wala sila. Tago, wala sila. Baka, ay, hindi na nagpakita ng dalawa. Yan, gusto ko sa'yo. Carry mo yan. Carry build. Ay, ino, gago. Wala, tipi, tara. Yes. Sa LC, wala kasama. The enemy attacks your bottom tower. Oh, kuya! Tara. Gago, walang kasama tong tapang. Ayun na yung mga kasama niya. Side step. Nandiyan na yung kasama. Uy, gago, inunahan. Oh my god. Hatian natin. Uy, gabin. Uy, LC! Uy, gago. Si Ghost. Pinarpi. Ito, ayun, hindi na nanalo sa quest. Nakakaingit. Hindi si no one. But, ano ba yun? Orchid ba yan? Parasma. Gusto ko sa'yo. Pwede mo muna to, idol. The enemy's middle tower can withstand no more. Mid naman tayo mga... Ay, wala na palang Tori dun. A touch of venom. Ward them off. My venom flows. Top pa rin sila. Enhancer. Impaled. Mamatay
namatay ata ako. Wala yung ano, LC. With vim and venom. Quick as venom. Here comes the money! Yes. Walk ba tayo? O sila na lang pumunta? Yung gusto ko sa'yo. Aras ba? Yes. Uy, 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 Gabin. First item linking is real. Nag-duel ba? Yun lang, Chef Chip. Wala akong ano eh. Bagal na Beno. Go, let's go, let's go, let's go. Let's go, Rionan. Palag, 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 Rionan. Palag, palag tayo. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Ang bida natin ngayon. Raise what the venom man supplies. Bulaw, Paul! Andiyan ako, Paul! Oh, di nyo kinuha yung mga money gold dun! Ako, huli akong dumating eh. May mga money gold dun eh. Structures are fortified. Okay lang yan. Ganyan yung OG, nanalo eh. Ayun na lang kasi ibigay agad eh, no? Ito pa kukuhanin. His bottom tower has fallen. Dito ka. Ayaw mo? Papabuhayan kita. Pak. Sabi na-block ko. As you say. Warded dyan. Wanted. Nandiyan na, nandiyan na, nandiyan na. Plague our enemies. Yes. Warded ba? Na-deward ko na. Taste my venom. My enemy succumbs. Quick as venom. Ako yung ano ah. Gusto ko yung matinding carry. Matinding NP carry. Going. Uy, huwag mo block, idol. With Uy, na! Tang ina mo, shabu pa. Baka matay ba yan? Patay yan. Ako? Di, may LC. May LC. Yun lang. Ayun ang mamamatay, idol. Teka dito. Ginawa ko na ang lahat, idol. Nabato ko na ang lahat. Hindi na nalo. Scar! Scar! Saan na yung laban? Shit! No, idol. Wala na yata ang business dito eh. Eh, may Magnus, may Magnus. my venom flows. Lalo ba tayo dun? Going. With vim and venom. Agitation. Nakuha ko yung ano ah. First item, Lincoln. So, nga rin mag-linkin eh. Lincoln ka, bala. Ay, gago. Sino yan? Wala akong TP, Paul. Sweet toxin. Quick pa siya oh. Kaya, hindi na ditch. A touch of venom. Attack. Patip-tip pa yung mga tanga. Kala mo mananalo. A plague on our foes. Tapos nanalo na. Kala nila mananalo sila. Eh, bobo yung carry natin eh. Gago hindi. Stongsing ano, first item Lincoln niya, gago. Ewan ko.
Ay, bobo pala yun. Namatay pala yun. Sa walang kalaban-laban. Violent dance. Linkin din kaya ako. Yes. Di Jules na lang. Ba't kasi doon nagaan si Axe? Layo naman yan. Naka one man ano siya? One man army. Aroy ko! Yes, my Dahil, bro. May expert ng ganda-ganda nun eh. quick as venom. Yun ba mid nila? Magnus? Uy, 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 balagbaga na! Idol! Di ako... Diba? Uy, 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 uy! May mga binigay si Kuya Will! Alam ba nila mananalo sila? Tipan mo! Di ba titipan natin? Mamaya na, mamaya na. I'm not ready. Uy, A tinipan. touch of venom. Radiant structures are fortified. Aroy ko. Wala kaya, uy, first stop ka na ba? Gago, wala. Dapat nag-fight ka. Or stop lang gago para sa Blackroot. Yung LC ba? Wala na. Uy, shield rune. Huling action. Hindi din eh. Ayaw? Yes. Ito, ano? 100 GPM. Gusto ko to. A touch of venom. Pero kaya sa LC, shared ako eh. Yakin. Wala tayong ano eh. Smoke. Going. Wala yung smoke eh. Violent plague our enemies. Pipi ka ah. Pinahuli ni Axe. Watch this spot. Pinahuli ni Axe gago. Ayun na, ayun na, ayun na. Dito mo, di ba kanina? Nahuli gago. Kala nyo ba mananalo kayo? Ha? Uy, ayun lang, Sir Chief. Uy, uy, dito muna ako sa pera-pera. Pera, oh, bayong. The true heroes are the ones who wait all the way. Mainit si Axe, hindi ko rin siya maganda. Agitation. My venom flows. The enemy's top tower falls to oblivion. Hindi pala siya nag-pipe eh. Impaled. The enemy's middle tower passes into history. Klaro siya. Quick as venom. As you say. Kumusta na ang pera natin? Kanino NP ba yan? Kaya Toro? Kaya Totot. Kaya Toro ba yan? Okay sa Tanic? Okay Yopaj? Ha? Kay Yopaj to, Yopaj. Yopaj? Puta, ragas mo kumakya. Ay, baba. Yopaj eh, di naman kumukuha ng gold yun. Uy! Nagago ka!
Tangin. Ay, ay, ay. Kinanser lang ni Bedo. Cancer. Okay, the real pause one. Come on. Come on, Yatotot. Uy, uy, gago bikot. Uy, yung pera. Uy, gago. Hindi na ako. Oh my God. Ba't tinipang ka ni ano? Forfling. Ay, ninakaw pala. Ninakaw nga. Para si Panto. No. Kaya natalo pa din. A touch of venom. Sino ba natin? With vim and venom. Yes. Ano ba ginagawa nitong putang inan to? Idol, patayata ako, gabi. Oy, 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 what a save! Gabi, sinave ako ni Axe. Enemy's middle barracks crumble. It's time. My venom flows. My loyal ward. Uy, gago ka na, alt-tab ko! Na-alt-tab ko pero di ako namatay. Pinalalan ka. Eh, ligtas niya. Loro akong pangligtas dyan eh. Right clickan natin. Okay. Palamig ka muna. Oh my God. Shield or off the dito. So, The enemy's bottom barracks crumble. Heroes helpless to stop it. The enemy's bottom With barracks vim and venom. You've destroyed the enemy's top barracks. They'll have mega creeps. parang okay naman yung ano, Magnus, no? It's within your grasp. The enemy's middle tower can withstand Oh, tayo na mo. no more. The radiant glyph is now active. Uy, 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 uy. I want all the smoke. As you say. Gago, hindi pala pwede makapag-click ng item kapag ano? Uy, anong ginagawa mo? Ay, na-duel ka tuloy. Hindi pala pwede makapag-click ng item kapag sinuwag ka? Parang stun na tayo eh. Alam ko, iniba na nila yun eh. Hindi na daw siya stun. Slow na lang. Ang Baka ina may nyo, last maganda. O baka binago ulit. Ano ba yan? Problema mo? Ano yan? Ano nangyari? Hindi ka makabili doon sa well nila? Hindi, Ha? hindi ka makapag-click ng item kapag sinuwag ka ni Magnus. Ayun, hindi ko sure. Alam ko lang nalilinkin yun, di ba? Hindi ata. Eh, oo yun eh. Ay, mas marami palang bigay ng win match. Di ko lang nakuha. Ay, mas maganda pala yung mga nakuha ko sa win match. Oo, dalawa lang. Sana. Ano?
I-ex mo sana si Magnus. Ex ko sana, kaya nagpapasuwag ako sa kanya. Hindi pala pwede mag-click ng item dun. Kunin natin ang tropahan. Kahit mukhang kakanserin tayo. Ba't ba nagagalit sa'yo si Axe? Tinip ka ni Axe ha? Tinip ka lang. Wala naman beef. Ewan ko sa tanga na yan. Tinip ka lang niya. Oo. Saan pa din nakalagay? Tingnan mo. Gagumura lang pala yung Arcana ni Wind Ranger. Pag binili mo ng ano, piso-piso, 280 lang kinumpute ko. Ano? 280 lang yung Arcana ni Wind Ranger pag binili mo ng piso-piso. Pero wala ka nung ano, syempre, di ba? May Arcana na ako eh. 280 lang gago, bibiling ko nga yun. Yung mga parts, yung huling binenta. Pero wala ang Arcana. May Arcana na kasi ko, di ba, sa account ko. Oh, pero kung bibili mo yung Arcana. Wala kang Arcana, wala kang hero base. Pero Yung 280, mga ano lang na. 280 pesos lang. Kinumpit ko, pinag-add ko kanina. Nakita ko eh. Biling ko nga yun. Ano yun eh, 6.8 ngayon yun eh. Yung Wind Ranger Arcana. Yung mga sticker na holo. Sarap kong pituin. Tanga si Opus, level ano na eh. Ano level? 32? 32 na yata yun. Ay, di makikita pag offline. Wala yung kagaya sa ano. Dapat ko ano Mandrick yung mga ano. Gogo. Crusader, ano pa yan? Archon 5. Kuhanin mo sa account mo yung base lang. Baka di mo makuha. Base. Yung base ano lang. Yung base set. Ewan ko, tagal. Yun lang yung Every libre. part. Ano kay AM, Persona 3. No? May libre kang persona kay AM. Saka yung DK oh. Gusto ko yung Wind Ranger, maganda immortal eh. Parang pana ni Mirana. Immortal yung ano. Yung bow. Nakompleto ko na yung 3. Prismatic na ako eh. Lapit na. Bilis mo naman. Ay, si Opus. Ang level niya yan. 32 na yata yun eh. Ba't bumili ka rin, Paul? Bibili na yan. Hindi pa. Bibili na yan. Mataas yung level niya eh. I-wrap ko nga muna yung mga ano eh. Ha? Sticker. Doon ko na gagamitin. Pili mo na yun. Sayang eh. Kaya lang, Wind Ranger saka ano. Beastmaster. Tingnan mo Yung yung holo ko yun. immortal. Nakita mo na yung holo. May sticker. Ang maganda. Ano, GG na. GG na. Alanganin eh. GG na ako. Gusto ko sila. GG's. GG's.